शबर साहब, ये डॉलर की आज भी खबर है कि उसमें उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में 324 पे कीमत पहुंच गई है और श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट के बावजूद वहाँ पे 320 पे है, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट से बचे हैं तो 324 पे है। स्टॉक मार्केट की खबर ये है कि मंदी है, वहाँ पे अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली के बिलों को लेके अवाम वैसे ही परेशान है। पेट्रोल के हवाले से खबर आ रही है कि चंद घंटों में मुमकिन तौर पे कीमत में इजाफा हो सकता है। हुकूमत ऊपर निगरान बैठी हुई है, इलेक्शंस अभी 6 महीने दूर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं आप? और ये जो 6 महीने निगरान हुकूमत के हैं, ये और भी टफ हो सकते हैं आपके ख्याल में? खुशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप याद हो, मेरी और आपकी डिस्कशन हुई थी बहुत पहले और मुझे किसी भी चीज पर हैरानी नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा था जी, और इसमें मुझे कोई परेशानी भी नहीं है और ना हैरानी। और ये सब चीजें अपने नेचुरल कोर्स में जा रही हैं और अगर हमने अपने रवैये सही नहीं किए तो ये जाती रहेंगी। अब मैं आपको बारी बारी बता, डॉलर की बात जो जहां तक आपने की है उसकी बुनियादी वजह ये है, इसमें बुनियादी वजह ये है कि एक्सपोर्टर को ये नजर आ रहा है कि डॉलर की प्राइस आगे और बढ़ने वाली है, तो वो अपने पैसे नहीं ला रहा है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक। और ईरान से आप पेट्रोल ले रहे हैं, स्मगल हो रहा है, और अफगानिस्तान से आप कोल स्मगल हो रहा है। उसकी प्राइसेस आप डॉलर से ओपन मार्केट से कर रहे हैं, बाजार से बाय कर, तो वो प्राइस की वजह से डॉलर की प्राइस रोजाना बढ़ती जा रही है। मार्केट से डॉलर उठा लेते हैं वो। तो ये 3 वजूहात हैं जो आपके सामने पड़ी हुई हैं। इन वजूहात के साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि आगे आपको बोरो करना है 88 बिलियन डॉलर मार्केट से। तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो हमारे रुपये को स्टेबलाइज कर सके। तो अगर हम जज्बात में आकर या सिर्फ बातों में कह के स्टेबलाइज होगा तो वो नहीं होगा। इसलिए ये पोजीशन आपके सामने है और अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि हम अपनी इंपोर्ट को ऑफिशियल या अनऑफिशियल बैन लगाएं और डिमांड फॉर डॉलर को कम करें, स्मगलिंग को रोकें, इस ऑयल की, पेट्रोल की भी और कोयले की भी, और मईशत को चलाएं। अदरवाइज ये चीज खत्म हो जाए। दूसरी बात, जहाँ तक बिजली का सवाल है, उसमें भी अब आप याद करें कि जो कहते थे कि हम पावर लोड शेडिंग, आज 42,000 की कैपेसिटी है, 41 से 42,000 की कैपेसिटी है, 28 और 29,000 आप प्रोड्यूस करते हैं, 12,000 का फिक्स कैपेसिटी चार्जेस आप दे रहे हैं उन पावर प्लांट्स को जो आपने अपने दोस्त मुल्क, अपने बरादराना मुल्क चाइना से लिए थे। उनको कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े लोनों की पेमेंट कर रहे हैं डॉलर में, और आप एक तरह से उनके हाथों मोर्गेज हो चुके हैं और वो आपको कोई किसी किस्म का कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो 12,000 का आपने फिगर दिया है, ये कितने पैसे बनते होंगे इन 12,000 के जो कैपेसिटी चार्जेस? ये इस वक्त जो तकरीबन उनका जो आप ये लगा लेना कि जो आपका बिजली का रेट है उस पे जो आप दे रहे हैं 1.3 ट्रिलियन का जो आपका सर्कुलर डेट है, ये वही है। तकरीबन आप समझ लें कि एक यूनिट पे तकरीबन अगर आप बिजली का प्राइस इंडस्ट्री 35 रुपए दे रही है तो उसमें से कोई 8 या 9 रुपए जो है वो इस कैपेसिटी चार्जेस के हैं। तो ये कौन भुगत रही है? आज आपने नेपरा का स्टेटमेंट पढ़ लिया जिसने लिखा है कि साहिवाल का जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है आज टैरिफ के अंदर। तो आप लोग ये बात करते रहते हैं कि ये आदमी फाइनेंशियली करप्ट है, ये करप्ट नहीं है। उस आदमी को बुला के टीवी पे पूछें जिस आदमी ने साहिवाल में कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने की इजाजत दी थी, उसको लाए ना सामने। ये नैब में केस हो गया, ये हो गया, बिला वजह की ये FIR आ गई। भाई उसको बुलाओ, उस बंदे को बुलाओ, सामने बैठाओ लाकर, जिसने साहिवाल में कोल बेस्ड प्लांट लगाने की बात की थी। और जो साहब थे वो हमारे साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था नहीं लगाए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लगाना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में बिजली बनती हुई नजर आए। तो भाई ये जो कुछ हो रहा है ये तो बिल्कुल मुकाफाते अमल है। अभी तो आपने इसका पहला रुख देखा है। अभी तो आप इंतजार करें कि इसका रुख क्या होगा। अल्लाह से दुआ करें कि ये चीजें नहीं हो, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बारे में क्योंकि मैं ये सब चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब इन हालात में
جو اگلی بات میری پہلے سوال میں تھی کہ انتخابات ابھی اگر جو شیڈیول الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نظر آ رہا ہے، حالانکہ انتخابات کا شیڈیول انہوں نے دیا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں مردم شماری کو 4 مہینے لگیں گے، اس کے بعد 2 مہینے، پی ایم ایل این کہتی ہے کہ انتخابات میں لگ جائیں گے 60 دن میں، اس کے بعد ہو جائیں گے، تو فروری کی مہینے کی وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ پھر 6 مہینے یہی نگران حکومت ہے، اور نگران حکومت کا مطلب کہ ریگولر گورنمنٹ نہیں ہے جس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ پچھلی حکومتیں جن کے پاس پورا اختیار تھا، اس پورے اختیار کے ساتھ ہوتے ہوئے انہوں نے کتنا کرائسس مینجمنٹ کر لیا، لیکن یہ حکومت جو کہ ہے ہی نگران حکومت اور جس کا مینڈیٹ بھی لمیٹڈ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اس 6 مہینے میں کچھ کر سکتی ہے یا حالات اور خراب ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ، میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور کلیئرفیکیشن دے دیتا ہوں۔ الیکشن ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، جو بھی بندہ الیکشن کے بعد آئے گا اس کی حکومت میکسیمم 6 مہینے ہوگی، اور وہ پاکستان کا بدقسمت ترین انسان ہوگا، کیونکہ جس معیشت کی طرف پاکستان جا رہا ہے اس میں تباہی کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کام کرنے کا۔ تو یہ تو آپ الیکشن کر کے ہم الیکشن کھیل رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، الیکشن ہونا چاہیے، مجھے کوئی ڈسپیوٹ اس پہ بات نہیں ہے۔ جہاں تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سوال ہے، مجھے ان کی باڈی لینگویج سے جو ابھی تک مجھے نظر آئی ہے، ان کی باڈی لینگویج سے مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنے اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اگر یہ اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں تو ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ 3 مہینے بعد چلا کے جو بھی آتا ہے کرے۔ اگر یہ دیکھیں، ان کو ایک پاور دی گئی تھی کہ یہ اکنامک ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اگر یہ اکنامک ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہیں، فار ایگزامپل میں ڈیسیژن کی بات کرتا ہوں، یہ اعلان کریں کہ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر اسٹیل مل فیل ہو جائے گی، ختم، اور SIFC کے تھرو اس کو بھیج دیں، یا PIA کا ہم فیصلہ کر دیں گے، یا ایسی 2-4 بڑے فیصلے کریں، یا مارکیٹوں کو 6 بجے بند کرائے، جو بھی ایک فیصلے کرنا ہے وہ کریں۔ تو اگر یہ نہیں کرا پا رہے تو ان کا مقصد کیا ہے پھر بیٹھنے کا؟ یہ تو دیکھیں نا، پولیٹیکل گورنمنٹ کو تو پریشر بھی نہیں ہے، نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہے۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی الیکشن جیت کر آئے گا اس وقت پاکستان میں، وہ 6-7 مہینے سے آگے چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ پبلک اس کو اتنا مارے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، پہلے یہ ایکسیپٹ کریں۔ جب ایکسیپٹ کریں گے تو صحیح کریں گے نا۔ اگر آپ اپنے اس الوژن میں رہیں گے کہ نہیں ہم بہت اچھے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت۔ بہت شکریہ شابر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سچویشن تو واقعی میں عجیب و غریب ہے، اور معاشی اعتبار سے ہم تقریباً ہر روز ہی بات کرتے ہیں کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں،